Sakit ko ni mo siya. Oh. Alalay lang sa so. Di ba kay kusgan man eh. Dali. Di ni chicks. Copy. Sige pala. Dito, focus. Sir. Focus, run, tulak to. Run. Okay na. Okay. Sulit ang left hand, sir. Right hand. Sige, tulak to, sir. Yan, hawak dito. And we're flying. Woo! 3,300 feet above sea level. This is the John experience. Come and fly, Lake Cebu. Yay! That's your view. The John experience. Woo! Thank you, Lord. Thank you, Lord, Father God. Shout out, Sox, paragliding, Lake Cebu. Shout out Sir John, Cotabato City. Ito lang Sir John. Yan. Portable, sir. Yes. Yan. Unya, Sir John, ana lang ta sa landing, oh. Oh, Taas lang doon ka Doon, ana. Taas pag yun. taas pa yun. Ana lang, oh. Yan. With the camera 360. Usog man din hangin diri sa taas. Yes, sir. Thank you, Lord. Woo! Break, Sir Idel, So, pakiingan na kay Ate May. So, kay Ma'am Dayan, pwede na ipa-abante siguro over. Thank you, Lord. Ka-fly din. Dayan ma, sir. Katong 8 kabuok, sir. Paliyog ka, sir. 8. Naasa dira sa chat room, sir. Dayan. NNE. Thank you. Ayan, okay, copy. Portable. Yes, sir. Okay. Slowly look right, sir. Jan. Slowly look right, Jan. Dito tagikan dyan. Wow! Dito, take off. Cross ka na dito. You're good? Yes. Super sulit. Kapo na. So, bukid. Likod ani mo na ning maasim dyan, son. Maitom. Shit. First time. Thank you, Sir Jan. Sa pagsalig, sir. Tingnan Sa mo, sir. prayers po nimo, sir, kay ang guest na mo nga upat gahapon wag kalupad. Lagi. Duhara, sir. Sayang mo to si ma'am no. Dugay-dugay pa siya nagulat, sir, no? Oh. Sir Eagle, sir. Dominicite ka na. Wow. Dili tako na sir. Dili botan, dili tong dagko para sa laing nasod. Oh, Buotan ni sir. Buotan na, sir. nice. Nice nakita ang eagle. Yan. Portable, sir. Yes po. Yan. This is free flying. Wala tayo engine. So foot Lagi. launch. TL gyud. Mga legs. Power of wind. Oo. Woo! Diba? Yes. We're flying. Nature is a great detoxifier. Yes. Stress Kailangan ni talaga stress reliever, sir. commune with nature. Oo. Kasi minsan nasasakal na tayo sa Sobrang work. sa buhay, hamon. Oo. Kailangan mag-distress, kailangan din magpaa. Hindi na tayo pa natin nakasapatos. Step on the grass, breathe Yes. the fresh air. This is it. Lake Cebu paragliding. Sir John. This is the Sir John Welcome to Lake experience. Cebu. And that's your view. Yun yung sleeping crocodile, Sir John. Oh, Kana. Yeah. Then 200 feet deep ang kalalong. Kalalong. Estimated. So ang tilapia na gina-culture nila dili makaadto sa
sa lapok sa ilalom. So lami ang meat. Mukha ni murag mo ning kapital sa tilapia, Tilapia sir, sir, oo. Dili naman nakabot og laing kuan sir. no? Lagi. Tapos Jensan, mas mura mas kuro diri, sir, no? Kurot na. Surala pa lang. Surala pa nga, kurot na ang tilapia. Wow. Wala yung ada yung gikan, sir, oy. Oo, gahagan ito. Lagi. Unsa nang cross dito? Nice Kuan sir, simbahan. private. Private ako po siya sir, kanang magtukod sila simbahan po sir. Ah. Yes. Basipon, sir, makabalik mi diri, sir. Sir? Basipon, makabalik mi diri. Oo. Mang-ibit ako. Yes sir. Trek, camp, and fly. Pwede na trekking. Healthy naman to. Wala ka galit kasi. Sok yung hangin sa taas, sir, no? Pero dito sa atong So isugdan ang challenge na to ganina sir, likod. Ah. Gahapon. O lagi ko Dili sugay man tama ka to. dapat again sa wind, sir, no? Ba, oo. Ang shoot. Unang mga resort sir, Punta Isla, Dolores Lake, Dolores nga hotel. Ano yan, Espilahan sa taas sa Sukban. Barangay Taconel. Barangay ni sir. Swerte diri mga tao sir, kay walay aircon. Lagi. Oo, Bugnaw kayo tipid. gabi, grabe ka bugnaw, sir, oy. Tinuod na sir dyan ba? Tipid na sir, di ba? Oo. Oo. Grabe gabi, oy. Maski nakakuha namin. Kurog Jacket ang kuhan. yapon bay, kurog yapon. Woo. So we're slowly descending sir dyan. Tayo na kung taas ang tilo niya, taas na sir ha. Waki ra gyud. Makita lang dagway na. Oh, labay ta aning kuan sir. Rag resort pot. Ah, kan resort ko ni dito. Labay lang. Woo. Yan, kaway sir. Hi! Paragliding! No. You will know where the birds sing! Eric Maraviles! Woo woo woo! Ayan. So, descending tayo sir dyan. Pag sabi mo taas yung paa, taas ha. Yes po. Tinawaan. Yan yung landing zone sir, yung blue na tip sa right side. Ah, Ayan. Ayan. nice view. Dyan tayo sir. We're descending. Descending. Ayan, ready na yung paa sir ha. Apo. Okay. So dyan taas yung dalawang paa. Taas lang. Yan, taas lang. Taas lang ha. Yes po. Taas lang. Taas lang. Then slowly, tayo ha. Tayo and run. Run na, run. Perfect landing. Perfect landing. Okay. Okay. Exhale. Exhale. This is the John experience. Thank you. Trek, camp, and fly. Yes. And Sulit. smile. Woo! So John, salamat. Thank you po. Yan. Harap sa akin sir, saglit. Side view muna. Yan. Wait lang sir John. Yan. Gandahan sir John. Kaya? Up, okay. Sige lang sir.